अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर इरफान मजीद राजा की तरफ से आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे हमारे जिस्म की बाल सफाई पे। बाल सफाई आपको पता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो नहरों के करीब रहते हैं, नहरों का पानी रोक लिया जाता है और फिर उनकी सफाई की जाती है, उसको कहते हैं बाल सफाई। तो बाल सफाई से हमारी मुराद उस नहर की सफाई है जो कम से कम हम एक माह हर साल करते हैं, यानी मैदे के जो अमराज हैं, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं और अक्सरियत जो है वो किसी ना किसी सूरत मैदे के किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होती है। कम अज़ कम मर्ज़ जो है तेज़ाबियत, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिस्पेप्सिया और स्पेनिश में कहते हैं डिस्पेप्सिया, उसमें मुब्तला होती है, यानी मैदे में उनको जलन होती रहती है और इसके साथ वो कब्ज़ की शिकायत भी करते हैं। मैदे के अमराज की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपनी खुराक नहीं बदलते, यानी इसको कहते हैं अडेप्ट करना। जो हमारा अडॉप्शन है, एक एनवायरनमेंट, एक माहौल जिससे हम आए, नए माहौल जिसमें हमने सेटलमेंट इख्तियार की, उसके मुताबिक हमारी खुराक नहीं हो पाती, यानी हमारी रोटी, चपाती, मक्खन, देसी घी, सारा कुछ वही है जो हमारा इंडिया या पाकिस्तान में होता है। अब लामहला तौर पे जब एक एनवायरनमेंट से हम दूसरी एनवायरनमेंट में आते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान सेहत के मामले में होता है। सेहत के मामले में क्या नुकसान होता है कि अगर हम जिस जगह पे गए हैं वहाँ की खुराक के मुताबिक हमने अपनी खुराक नहीं बनाई या हमने खुद को उस जगह की खुराक के मुताबिक नहीं डाला, तो हमारे लिए वहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। यहाँ पे ख़ास तौर पे हम जो स्पेन में रहते हैं या यूरोप भर में ज़िंदा रहने की जो शरह है, ज़िंदा रहने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे ऑन एवरेज 85 से 87 साल मर्दो ज़ान की उम्र है कम से कम। हमारी मीडियन एज जो इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, हमारी 60 से 65 साल होती है। एक और बात कि हमारे में जो बात देखी गई है एशियन कम्युनिटी में, वो वर्जिश का रुझान बहुत कम है। चलना फिरना कम से कम आधा घंटा रोज़ाना, ये भी मायूब समझा जाता है और डॉक्टर्स के बार बार कहने के बावजूद हम इस पे ध्यान नहीं देते। उसके अलावा जो तीसरी वजह है वो हमारी बेकरी है। हमारी जो बेकरी, जिसमें हर चीज़ ही यानी सवाए वफात के हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे हमने मीठा ज़रूर इस्तेमाल करना है। मीठे में खुदा जाने कौन सी ऐसी बात है, हमने मुंह भी करना हो तो हम मीठा करते हैं, मुंह मीठा करवाओ जी। तो बेकरी, उसके बाद हमारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, हमारे जो रेस्तोरां हैं, हमारे जो टेक अवे या फास्ट फूड के जो जगह हैं, यहाँ पे भी ये मसाइल मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, यहाँ पे कोयले की मुर्गी को ख़ासतौर पे बार्सिलोना में अवार्ड याफ्ता कोयले की मुर्गी करार दिया गया। हमारा मकसद रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद कराना या कम कराना खुदा ना खास्ता नहीं है, लेकिन आप सब कुछ खाइए, आप सब कुछ इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए। कोयला जो हम खा रहे होते हैं उसको अगर आपने प्रॉपर्ली साफ़ नहीं किया तो वो मैदे में तो बाद में जाती है, मुंह में पहली जाती है, तो मुंह से लेके खुराक की नाली, मैदे और आंतों के कैंसर का बायस वो बन सकते हैं। कोयले पे बनी मुर्गी, तो उसको साफ करके बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको टिश्यू पेपर जो है, आप उसको तेल और कोयला अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। जितना उसको आप साफ कर लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा सेहत अफजा होती जाएगी। पानी का इस्तेमाल, ख़ासतौर पे टैक्सी सेक्टर में पानी का इस्तेमाल बहुत कम है। टैक्सी सेक्टर वाले बहुत जल्द उम्र के यानी उधेड़ उम्री में ही गुर्दों के अमराज में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो गुर्दों के फिल्टर करने का रेट है वो पानी कम पीने की वजह से वो कम होता जाता है। ये वो चीदा मसाले हैं जो हमने आपको दी, जो किसी भी बिजनेस से वाबस्ता हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते और अपनी खुराक यहाँ के मुआशरे के मुताबिक नहीं डालते, उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने मैदे में इकट्ठा होना है। फिर हमारे खाने के जो औकात हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जो मज़दूर तबका है, जो ओबरा या कंस्ट्रक्शन में से मुंसलिक है, वो रात को जब घर आए तो तेज़ी में खाना बनाया, तेज़ी में खाना खाया और सो गए। हम लोग ये समझते हैं कि दिन में जो हम काम कर रहे होते हैं वो काम बहुत ज़्यादा है, थका देने वाला है,
یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ ورزش کا، چلنے پھرنے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو عذراء کرم خاص طور پہ جن لوگوں کو رات کو کھانا کھانے کی عادت ہے، کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ 45 منٹ واک کیا کیجئے۔ اب واک سمجھ لیجئے کہ واک کا مطلب ہے کیا۔ واک ہوتی ہے کم از کم 80 قدم اور زیادہ سے زیادہ 120 قدم، آپ کے جسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 80 قدم سے شروع کر لیجئے، 1 منٹ میں آپ نے اٹھانے ہیں اور آپ نے آدھے گھنٹے سے شروع کرنا ہے، اور 120 قدم فی منٹ تک آپ نے جانا ہے۔ جب آپ 120 قدم فی منٹ تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ کا وزن کنٹرول ہونا شروع ہوگا، کم ہونا شروع نہیں ہوگا، اور یہ کام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جو لوگ جوگنگ کر سکتے ہیں، یعنی ہلکا دوڑ سکتے ہیں یا دوڑتے ہیں یا سائیکلنگ کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، جو تیراکی ہے بہت بہترین ورزش ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر اس شخص کے لیے جس کو شوگر ہے یا شوگر نہیں ہے، جس کو کولیسٹرول ہے اور کولیسٹرول نہیں ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر نہیں ہے، جس کو جوڑوں کا درد ہے جوڑوں کا درد نہیں ہے، سب کے لیے مساوی طور پہ کارآمد ہیں۔ 2 باتیں آخر میں نوٹ فرما لیجئے، پھر اگلے پروگرام میں ہم اس پہ زیادہ بحث کریں گے۔ پہلی بات، جن کو جوڑوں کا درد ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں گے تو درد زیادہ ہوگا۔ آپ چلیں گے تو آپ کا درد آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا براہ راست تعلق آپ کے وزن سے ہے، پہلی بات۔ دوسری، نمک اپنی غذا میں کم کر دیجئے ابھی سے، اس سے پہلے کہ آپ فشار خون یا بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ زندگی سے چینی جو ہے وہ بہت کم کر دیجئے، بہتر ہے نکال دیجئے، کیونکہ ہر چیز میں اس کا نمک، اور ہر جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، سب میں اپنا نمک اور اپنی چینی قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہے۔ ایکسٹرا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں چلے گئے، انہوں نے چائے بنا دی، یہ علیحدہ بات ہے۔ دودھ، ہمیشہ دودھ جو ہے قدرتی استعمال کیا کیجئے، تازہ استعمال کیجئے۔ پانی کا استعمال زندگی میں زیادہ کریں۔ ہر قسم کے پھل اور خاص طور پہ جو سلاد ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ آپ جتنا کھائیں گے، وہ جو بھی معدے میں جائے گا وہ جلدی ہضم کرے گا اور وہ انتڑیوں میں بھیج دے گا۔ تو جتنی معدے کو زیادہ ریسٹ ملے گی، اتنا یہ ہم سب کے اور آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے جو امراض ہیں، یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اس میں بھی جو تیل اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے، اور زیتون کے تیل میں چیزیں تلنا بند کریں۔ زیتون کا کوئی بھی تو تیل ہے، خاص طور پہ ایکسٹرا ورجن یا ایکسٹرا برخین، یہ ہوتا ہی کچا استعمال کرنے کے لیے ہے۔ سلاد میں مثال کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے روٹی بنائی، چپاتی بنائی، اس کے اوپر مکھن کی جگہ آپ زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچا استعمال ہوتا ہے، یہ بھوننے وغیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ سن فلاور آئل ہے، سورج مکھی کا، سویابین آئل ہے، یہ جو آئل ہیں یہ استعمال کیا کریں کھانا بنانے کے لیے، لیکن آئل اتنا ہی استعمال کیا کریں، تیل اتنا ہی استعمال کیا کریں جتنا کہ اس کی ضرورت ہو۔ بہت زیادہ تیل میں بہت زیادہ جلی ہوئی چیزیں، وہ بھی معدے کے لیے کوئی خوشکن نتائج کا سبب نہیں بنتی۔ آج تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اسی موضوع پہ اگلے پروگرامز میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔